नाजरीन, या तो जंग रोकेगी यानी कि मुज़ाकरात होंगे, या फिर हजारों गुना पावर के साथ ये जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। और इसमें ना सिर्फ यूएस और ईरान इस जंग में शामिल होंगे सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान और इसके साथ साथ रूस, चाइना और जो अरब ममालिक हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। इसराइल तो वैसे ही इसका राइट हैंड है, लेकिन ये जंग मुसलसल अगर देखें तो इस वक्त जो धमकियां मौसूल हो रही हैं और जो दीगर ममालिक इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने मसला ख़राब किया है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर जो है वो बिकना बंद हो गया है, उस पर ट्रेड रुक गई है। क्योंकि सऊदी अरब के साथ जिस तरह के जो अमेरिका के अगर बात करें डील्स हैं, उन्होंने कई साल पहले, कई डिकेड पहले जो है वो ये मुआहिदा किया था कि आपको हम जो है वो सिक्योरिटी देंगे और इसके बदले आप हमारे साथ ये करेंगे। नाज़रीन, उन्होंने ये बताया कि आप ये करेंगे कि हमारे जो ट्रेड करेंगे, ऑयल बेचेंगे, वो हमारे डॉलर में होंगे। जब ये चीज़ सर्कुलेट करती है तो डॉलर की कदर जो है वो बढ़ती है और दुनिया पे कंट्रोल जो है वो डॉलर का रहता है। और अब जब ये रास्ता बंद हुआ तो डॉलर जो है वो उसमें ट्रेड होना बंद हुई। और एक वाहिद मुल्क है, कुछ ममालिक जो यहाँ से तेल लेते हैं, यानी चाइना, जिसको हम सेकंड सुपर पावर, जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी कह सकते हैं, मईशत के लिहाज से भी कह सकते हैं। अब अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी जो है वो हम करना चाह रहे हैं, और उन्होंने की, जबकि उन्होंने कहा कि अगर जो भी ईरान की सहूलतकारी से आएगा उसको जो है वो रोका जाएगा। और अगर अमेरिका ने चाइना के शिप को रोका तो मतलब ये हुआ कि आने वाले कल में जो सुपर पावर का दावा करते हैं, यानी कि चाइना, अगर उसका जो है जहाज़ रोका गया तो नाजरीन यहाँ पर मसला बढ़ सकता है। यहाँ पर एक ऐसी जंग शुरू हो सकती है कि एक पावरफुल स्टेट कहेगा आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे जहाज़ को रोकने में किस तरह भी डील करूँ, किस अंदाज से भी करूँ, जहाँ भी जाऊँ, क्यों जाऊँ, इससे आपका क्या लेना देना। फिर तो मैं आपके तमाम तर चीज़ों पर सवाल उठा सकता हूँ। जब मैं आपके सियासत में, आपके फॉरेन पॉलिसी में, आपके मसाइल में नहीं घुसता तो आपको भी मेरे मसाइल में नहीं घुसना चाहिए। इस तरह यानी कि सोवियत यूनियन जो एक वक्त में दुनिया पर राज करता था, वो भी कह सकता है कि आप मेरी चीज़ों में मुदाखलत नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अलग रास्ता निकाल चुके हैं। वो कह तो यही रहे कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, यानी कि अरब ममालिक को कहा, यानी जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और दीगर ममालिक। अब मसला ये है कि वो ट्वीट के ज़रिए या फिर बयानात के ज़रिए बता रहा है कि आप ऐसा ना करें कि आप अगर चीन को कह रहे हैं कि अगर आप लेना है तो आप ऐसा करें अमेरिका से ले लें, यूं करके वापस जो मोड़ के जो है वो दुनिया गोल करके आप आ जाएं, वेनेजुएला से ख़रीद लें। यानी कि जिसको सिक्योरिटी देनी थी, जिनके बलबूते पे आज अमेरिका उछल रहा है, डॉलर की सर्कुलेशन मुकम्मल तौर पर हो रही है, वो सऊदी अरब के मार्केट को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप वो कह रहा है कि आपको अगर यहाँ से आपका मसला है, ईरान और इसके दरमियान जो मसाइल हैं उससे मसला है, तो फिर ऐसा करें कि हमसे ले लें। अब सऊदी अरब भी हैरान है कि ये कैसा मेरा इत्तेहादी है कि जो मेरे ही पैसों पे आज जो है वो चल रहा है और अब मेरी ही मार्केटिंग को ख़राब कर रहा है और दुनिया को कह रहा है कि हमारे से आप तेल ले लें। तो मुझे ये बताएं कि हम किस तरह इस चीज़ को करें, जबकि जो सऊदी अरब है उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं वो हमारे किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मतलब ये है कि अब उनके जो एक्सपेक्टेशन थे कि सिक्योरिटी दी जाएगी अमेरिका की जानिब से, अब वो ज़मीन बोस हो रही है। यानी कि जो अरब ममालिक है उनका एतमाद वो अमेरिका से धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है कि ये हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इन्हीं की वजह से हमारे सरजमीन पे जो है वो हमले हुए हैं। ईरान पे हमने डायरेक्ट हमले नहीं किए, बल्कि यहाँ से जो हमने अड्डे दिए हुए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनकी तरफ से जो है वो ईरान पे हमले हुए। ईरान ने जवाबी हमले किया और इस वजह से डेडलॉक बरकरार था। अब अगर मुज़ाकरात ना हुए तो मसला ये नहीं हो सकता कि हम जंग कह सकते हैं कि दोबारा शुरू हो सकती है। सब कुछ निस्त नाबूद हो सकता है। और ना सिर्फ ईरान, पहले तो हम ईरान को देखते थे कि सिर्फ मिसाइल हैं, अब एक ऐसा स्टेट दरमियान में आएगा, यानी कि चीन और रूस, रशिया, जो इस पूरे गेम का जो है वो तख्ता उल्टा देंगे। और फिर अमेरिका को समझ आ जाएगा कि मामला कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन कोई आम स्टेट नहीं है। यानी कि रशिया जो है वो अपनी तारीख रखता है, अपने पावरफुल माइंड के तहत जिस तरह उन्होंने हुक्मरानी की वो जो है वो याद रखा जाता है, हिस्ट्री बनी हुई है। और जिस तरह मौजूदा दौर में जो चाइना है, जो पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ वो चलता है
اور انہوں نے بغیر کسی جنگ کے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی، اپنی اکانومی کو مضبوط کیا، اپنی ٹیکنالوجی کو ایسے مقام پہ لے کے گیا جہاں پر اس وقت چائنیز ٹیکنالوجی، امریکن، اسرائیلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپین ہے یا پھر جو دیگر ممالک سے جو ٹیکنالوجی انڈیا نے لی تھی اس کو مار بگایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس پورے خطے میں اگر ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ نظام کا جو بول بالا ہے وہ چائنا کا ہے، اور چائنا جو ہے وہ خود تو جنگ میں شامل نہیں ہوا لیکن کچھ ممالک کو اپنے ہتھیار دیے اور استعمال کیے تو پتہ چلا کہ یہ ہتھیار کوئی عام ہتھیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ روس کی جانب سے جو ڈرونز تیار کیے گئے، پہلے ڈرونز ایران نے دیے لیکن پھر اس کا اپڈیٹڈ ورژن جب انہوں نے نکالا تو اب امریکہ بھی حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو امریکہ نے ہولڈ یہاں پہ رکھا تھا اب وہ کمزور ہوتا چلا نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اب امریکہ سے یہ جو اتحادی ہیں وہ دور بھاگ رہے ہیں، یا تو ٹرمپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے، یا تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، دنیا کا میں نے کیا کرنا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور جس حوالے سے مسلسل بتایا جاتا ہے اور بار بار کو سمجھایا جاتا ہے دنیا کو، عرب ممالک کو بالخصوص، کہ مسئلے جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اب گزشتہ ولاگ میں بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ دوبارہ ریزیوم ہو سکتے ہیں، اور وہی ہوا کہ آج جو ہے وہ رائٹرز کی جانب سے اور جو الجزیرہ ہے، CNN ہے، BBC ہے، ان کی جانب سے خبر جو ہے وہ شائع ہوئی کئی سورسز کی جانب سے کہ غور کیا جا رہا ہے دوبارہ سے یہ مذاکرات یعنی کہ نیگوزیشن ڈائلاگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں، یا تو اسلام آباد میں یا جنیوا میں، اور یا پھر مصر یعنی ایجپٹ، ترکی، قطر، ان کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہوسٹ اگر چینج ہوگا لیکن جو میڈیٹر ہے یعنی ثالث ہے وہ پاکستان ہی ہوگا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ JD واٹسن نے آج کے پریس کانفرنس میں بھی کیا، یعنی جب بریفنگ دے رہے تھے تب بھی انہوں نے یہ بات کی۔ اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ اپ ڈاؤن کے شکار ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات، جب بھی کوئی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسے ڈاؤن فال یا پھر اب کی طرف چیز جاتی ہے، پازیٹیو چیز آتی ہے، تو ہم سٹاکس کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم کرپٹو کو دیکھتے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس بٹ کوائن کو $80,000 سے جو ہے وہ $60,000 پر جو ہے وہ گرا سکتا ہے، اور اس وقت اگر ہم کرپٹو کو دیکھیں تو وہ بیرش اور بولش کے مقام پر ہے، کبھی ڈاؤن کبھی اپ، یعنی کہ ہر سیکنڈ نیا ٹویٹ، نئی گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈائلاگ ہوئے تھے بہت ساری چیزیں طے تھی، لیکن اب ایران کی جانب سے ذرائع یہ کہتے ہیں، جو سورسز ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیڈ لاک برقرار ہے وہ دو چیزوں پہ ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز، جو کہ ایران چاہتا ہے کہ میرے ٹریٹری میں آتا ہے، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس پہ کنٹرول چاہتا ہوں، جو جائے گا میرے سے پوچھ کے جائے گا، اور ٹیکس جو ہے وہ ہم وصول کریں گے کیونکہ ہم ان کو جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یورینیم کے حوالے سے، یہاں پر ایران نے تھوڑا سا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے اور عقل سے کام لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال کے لیے اپنا یورینیم انریچنگ پروسیس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم سٹاپ کر دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کہتا ہے کہ 5 سال کے لیے نہیں۔ پہلے یہاں پر جب بات ہوئی، یعنی عباس عراقچی نے جب کہا کہ ہم بالکل جو MIU کے سائننگ سرمنی تک بالکل قریب چلے گئے تھے، ہماری چیزیں ڈن ہو گئی تھی، اچانک ایک کال آتی ہے، اور کال ریسیو کرنے کے بعد چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے شرائط تبدیل کر دیں کہ 5 سال نہیں 20 سال آپ اپنا یورینیم جو انریچنگ پروسیس ہے وہ سٹاپ کریں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ کہاں سے آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں، جب چیزیں ٹیبل پہ آ گئی ہیں، چیزوں کو ہمیں حتمی شکل دے دی ہے، ایون کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس پہ آپ کا اختلاف ہو، آپ اچانک سے اپنا جو رویہ ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، اپنے جو آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا وہ ہم مان رہے ہیں، وہ چیزوں کا ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ مان رہے ہیں کچھ ہم مان رہے ہیں، لیکن اب آپ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی آپ جنرل ہو اور ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ یہ کرنا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنا اسٹیٹ ہیں، اپنا ٹریٹری رکھتے ہیں، اپنی سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اپنے عوام رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر مسائل جو ہے وہ بڑے۔ اس کے بعد
साइनिंग सेरेमनी यानी MOU जो है वो साइन नहीं हुआ। अब बातें सामने आ रही है कि अमेरिका भी इस चीज़ को बखूबी जान चुका है कि मेरा ग्रिप जो है वो मिडल ईस्ट पे कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, और अगर ये मामलात आगे बढ़े तो अगर किसी भी एक पॉइंट पे अमेरिका ने चाइना को हल्का सा भी उन्होंने कोई कमेंट भी किया तो चाइना अपना मौक़िफ़ ज़रूर देगा, और जिस अंदाज से अमेरिका देता है उससे 100 गुना ज़्यादा पावर के साथ वो जवाब देगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका चाइना के जहाज़ को जो है वो रोक सकता है या फिर उसको हिट कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये ख़ित्ता एक नई जंग जो है वो देखेगी, और ऑयल प्राइसेस जो है वो ना सिर्फ आसमान पे जाएंगे, शायद बिल्कुल इस खित्ते में नज़र भी ना आए, और जिससे आम ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुतासर होगी। मज़ीद तफ़सीलात आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है, यानी कि एक नई जंग जिसमें रूस और चाइना का जो है वो देख सकते हैं कि अगर अमेरिका ने कोई भी ऐसी हरकत की तो एक नई जंग शुरू हो सकती है जिसमें 3 सुपर पावर जो है वो आमने सामने हो सकते हैं, जिसमें सामने सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका होगा, बल्कि ये पूरा जो खित्ता है ये अमेरिका के ख़िलाफ़ होगा। शायद इंडिया अपना मौक़िफ़ अलग रखे, लेकिन यह है कि मसले इस तरह बढ़ सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात आप लोग साथ वक्तन फ़ौक़तन शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।